Hello guys, December 8, 2024. Pakita ko sa inyo guys yung pribadong daanan. At ito yung legit na daanan, yung bahay namin. Yan guys, ito yung daanan papunta doon. Diyan kami guys lumikas ng bagyong Christine. Yan guys, tara na. Yan. Yan guys, dyan gumawa lang ko ng pintuan, inano ko yung barbed wire. Yan, ito yung daanan na binigay ni Chong Uti. Bigkulong ka muna eh. Mayo po. Parehas, kala ko pati parehas kita na mayo. Yan, daanan. Diyan kami guys lumikas. Bagyong Christine. Daanan to. Yan. Doon yung bahay namin. Ito guys yung pakyat na daanan. Yan. Yan. Diyan kami guys lumikas ng bagyong Christine. Abat dyan sa may yung baba yan. Abot dyan yung tubig. Bagyong Christine. Ito guys yung lupain ni Chong Uti o si Silutan, Azucena, Sipokot, Camarines Sur. December 8, 2024. Eko. Yan guys, andun yung bahay namin sa baba. Yan, pakyat to guys, pakyat. Ito yung bahay ni Chong Uti. Pinaglalaroan namin ng pool noon, kabataan ko. Haunted house na siya. Andun guys yung malaking bahay. Hingal. Yan guys, bahay ni Chong Uti. Daanan papuntang bukid. Daanan namin tamang right of way. Yan yung malaking bahay. Yan, taga North Aurora yan. Almost 4 million ang nagastos sa bahay. Taga Amerika yung anak. Ito guys yung daanan. Yan, pakyat lang kasi to, pero kung sa damo wala dito. Yan. Yan. Bili ako guys ng ulam. Isda. Si palengke ngayon eh. Market day. Yan. Ito daw yung papatuloy ng Barangay Azucena. Sana matupad na. Guys. Siminto na pala to. Ang ganda pala. Hindi na tayo mahirapan.
Yan guys, yan ang biyaheng papuntang ano yan guys, puntang Azucena, Barangay Hall of Azucena, Sipokot. Yan guys yung Sabang River. Yan guys. Yan kila Chang Edit Bunto. Yan, farm to road market. Yan guys, pasusay na yan. Ito yung ilog. Pesta ngayon sa Barangay Azucena, doon sa barrio. Yan. Kaya kung sawa ka na sa ingay, dito maaning ka sa sobrang tahimik. Yan. Kung gusto mong katahimikan, yan, at malapit ka sa kalikasan, or nature lover ka, bagay ka dito, Lods. Kung nakarating kasi dito sa video na to, mag-subscribe at mag-follow. Yan, Azucena yun guys, baga piyesta dun. Mga dadalo sa piyestahan. Galing barrio yan guys. Kaya maganda pag may kalsada, di ka nadadaan sa rilis. Yan, pakita ko sa iyo guys yung Malag Guadalupe Pasig view. Yan, ito na guys. Yan, yan guys, Palintuna River or Sipokot River, Sabang River. Yan, yan guys, tabi yan guys, umapo yung tubig dyan, inabot yung kabila, yung bagyong Christine. Yan guys, yung mangga dyan kami dumadaan yung sa una kong video. Yan. Yeah guys, sana pala rin din. Guys, palambing naman, mag-subscribe and mag-follow. Thank you for watching. Keep safe guys.